हेयर इज़ आवर लेक्चर फॉर रीडर्स। हमने आपको पता कर रेड लेवल 1 कंप्लीट कर लिया, तो आज हमारे पास रेड लेवल 2 और वो है वेयर आर द रोजेस, वेयर आर द वेयर आर द रोजेस। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ओके जी, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 6 red roses, 6 red roses. I will put them in a vase. 6 red roses. I will put them in a vase. 6 red roses. 6 red roses. I will put them in a vase. 6 red roses. I will put them in a vase. 6 red roses. I will put them in a vase. 6 red roses. I will put them in a vase. 6 red roses. I will put them in a vase. वो देखिए, वो कह रही है कि मुझे मिले हैं 6 प्यारे से रेड कलर के रोजेस, तो इसको मैं गुलदान के अंदर लगाऊंगी, ठीक है, डेकोरेशन के लिए। ये देखे सोच भी रही है ना साथ में। 6 red roses. I will put them in a vase.